Hello, buenas tardes, mga kalalabs. Nakita ninyo. Ustedes ven stress. Stress yo di mio papi, malo ta sinti. Na to makita kape. Tumay man luya-luya, tarde ya. Nya na Sabado ya, dia de sueldo. Sweldo ya di ilang mga kalo. Wow, bueno pa sila sweldo. Sana all, diba? Era tan sweldo tamen yun. Problema no, man kita sweldo. Puro man kita gastos. Na to maya kape kay tarde at amin. Guys, remind lang nyo ha. Ako mga todo ya kabebos tedes abrasa kun Madam Kitty Melody ikun di mi suegra. Man screenshot ustedes pone ustedes na comment section. Either alya na unlaw po. Unlaw ako yung post iyo, pati ese ara yung post iyo. Kasi elken yan screenshot ali na comments, amo lang nyo ko el nombre sa kanway additional rap, may additional name o rayotan live kasi hassle yakil. So mambunot-bunot ya lang kita na December 16. Okay, na good luck, sikin manyagana. Buenas gayot, diba? Man share ustedes, man comment, man follow kasi ese si Madam Kitty Melody Ria, si Sir KSL Volve, so more prizes gat si Ele. So, conoce ustedes con Ele, kasi para puede ustedes conoce con Ele. Yeah, mampalo lang con Ele, guys. Ansina lang, diba? Enjoy lang kita kay Christmas ara. It's better to give than to receive Dalia Pascua. Tapos siya cena, guys. Na ustedes. Kita cena kay tarde at amin. Ustedes, kusiya cena. Cena at amin kita. Kumaya ustedes, tumaya kape. Maluya ka siya, guys. Kung gana ka po si cake, kita yun ay gasol. Ang paraya lang kita este. May pakita ni Sen. Todo baker ara mga kintambik no Sen. Kay todo kapital. Por eso, nisisita kami mga regalo tamin. Era tsentam ka naman kendalen no, diba? Maawa na kayo sa amin. Kumiyok tipan. Kasi yung toasted. Na December 16 kita man raffle kasi birthday di Ma'am Kitty Melody Ria. Happy birthday! Diba? Hello! Shout out po Nicolene Limen. Ara pa lang man screenshot ya ustedes kasi hasta ano lang seon, hasta na Monday lang, di ba? Largo el dia, no tan live yayo pwede entra na. Hindi pwede kasi long day yayo dale. So man ara pa lang man comment ya ustedes alya kasi te scribe yayo el ken nakapalo ya daan an sina ta check yayo. Dapat maski nakapalo to dapat naka screenshot to alya bawo kay para pronto bayo kay si todo tamo yung number sa ka, syempre, daan niya follow, ang sina na. Akalang mga update, akan mga activate gatal mga account. Kasi takya si Elena, conoce ustedes con ese, diba? Manasa si Elena, dala mga prizes. Baka naman ken kere man sponsor. No, what ken kere? Gabi kay gulay. Gulay lang kami ang ito mo. Kami kita gulay. Gulay is life, diba? Kami kita gulay, pampahaba ng buhay. Guys,
Seraw daw ano araw guys, oh. Mga kalalap, seraw daw araw el bridge alinagiwan, no? Kay tan ano daw, tan timpak daw. Nabe traffic at si ara. Ora ka de December. Senyor, makatamat siya ka traffic. Traffic si ara kay seraw daw el bridge. Wala kita tapasa. Wala suyot, anday na pueblo agaya lang kasi si tarde tan kaliente gat sol, traffic. I'm gonna do this all. Give me the order next week. May pa-order din mga ano. May pick ka ba si mga carton deads para 31. Aparte kel. Tambuyong yakat yung guys. Oh. Diba? Pero siyang cut off yayo kasi baka ansaw ya batamin kasi syempre man New Year patamin nyo guys. Kaya tamin nyo man Algeria, el dia de New Year. Magkalkalak lang sa kabamanada agad kabar. Paltanada lang kita yura kita napugon para kabaya sa mga cake. Hasta onde lang kaya. Pwede yasi. Deperasan ben caro. Grande el ano. Huevos. Kanto aral huevos? 330. Super jumbo. Ang tsokolate pa lang. El 1 kilo. 780. Mira, esta ko sa tsokolate lang nyo takumprahan. May payos te pwede. The last, pwede pa kumpra 1 kilo. Ara, este lang ha. For 200 peso. Amo lang sa chocolate. 1/4. 200 peso. Na, kasi kumpra to 1 kilo, kwanto? 780. Na hindi si Abancha hasta December 31. Kumpra to mga 5 kilo, kwanto yakin? Por eso caro kasi ara chocolate. Kasi next year, Aldimi brownies, subia guys, ara lang sa promo 300. Next year, 350 al brownies, guys. Mientras temprano, 300 lang pa man order ya ustedes. Para pwede ustedes prueba al brownies. Okay lang, era si barat. Kasi the last kasi, si chocolate, kumpra yung al kilo. Lali lang siya na 280. Hasta liga sa L 300 plus. Bigla, ya subi 700 na. Hindi tamo nyo ta pwede usa auto chocolate kay amoy agad siya di mio brand ta usayo del since first gayot. Shoutout kun Ma'am Jenna Apolinario, si Ma'am Jenna. Always God say. At yun naman yung Kaan Fisherman. Na pan lang. Pan kita to kami madam mo. Toasted. Ta merenda. Merenda ya Ali. Christian Leonard. Kusaman. Merenda ya Boli. Ara relax pa yo guys. Next week. Na, hangina ayo. Baka hindi tanto man-post gayot. Pero man-post, try yung man-post kasi nisita yung man-post. Baka man-mens di mo dashboard. Busy at amin. Malo patasin ti di mi iro. May pa yung driver. Kasi na yung deliver. Pick up lang. May kasi kel motor. Akal kintan deliver kumigo. May tricycle kasi. May mabapuwersa ba? Maniha. Pero so pick up lang kita todo. Siguro hasta des. Akal mga hindi dilikaw man naman maxim man pick up lang tipo detamin. Akal mga icing mga cake na maya cut off yayo. Customized cakes pwede pa man order. Akal mga chene mga design pwede pa. Kaya pa. Man order ya ustedes kasi temprano yung
Temprano tan edit. Kasi takurta-kurta pa kasi yoker. Manyana, lego man edit yung los. Takurta-kurta pa yoker. Kasi hindi yoker, ora-orada ba takita. Kasi ka ora pa takurta na. Nay kasi kumingyo kita ayuda. Kurta-kurta. Ay di mi suegra malo ko vista. Di mo ra chen yung order Spider-Man. Nanay may kalmano si Spider-Man. Kay malo da kalbista. Kaya nagatayo dati di mi sobrino. Pero naano palit aki o. Pecha 20. Kung nakalita man da. Iba kay kapwera, bira. Kaya hindi pwede. Kaya tamin sa kamanada kay tambuyong yung manada ano Nakalang. Di mi sobrino. Hello, Ma'am Ding Arcilio. Shout out. De onde ustedes? Sabi, mira daw kita si de onde ustedes. Kay para man shout out kita. Grita ka si de onde ustedes. Be? Y abracebo ustedes alya na post. Si quiero ustedes ganar mga prizes. Kay tiyan kita sponsor. Si Madam Kitty Melody Ria. Kay prepara yung mga regalo. Because ustedes gana, di ba? Bro, tomar ilu. Taladras si Sky. Ulit kayo? Taladras si Sky. Kente kay. Sinekere bro. Hindi kasi ele sa ano ara o. Di ba tapo de larga ba? Huga. Kasi yung mga manok. Kasi liapas ko ng mga manok akal duty, mga galina. Yung mga galyo, hindi. Na. Pero sa talarga ko na si akal alas 5 ya. Tasubi ang mga manok na mangga. Ara tormento. Kanamon guys, si anda ustedes sa mga cake. Apena pala ito para na gate. Uy, ustedes con el ganso, con iru, aboroto, con manok. Manada kasi aki ano guys, oh, stranger si de noche. Isita at kita siya na gwardiya. Kasi aruba kung di mi suegra. Nakilaya lang kami anda sa kasweldo, di ba? Isita gwardiya usi. Kay panagsa de mga ano oh. Kakalma? Kaya pa? Like? Like? Gawin tayo, siya na may bilit. Kumisi. Kasi lang magsisili. Hi po, shout out na kina Barangay Lumayang, kunil di Amon Kapitan, si Cap Dol Santos. Hello, shout out alikon Cap Dol Santos. Kini pay out. Cap, pwede lipa siya? Ano lang umiging kontra Cap de Carabao, wala bao Cap? Last. This is your Lord Jesus. Hanggang kailan? Try kita na 16 man ano oh. Man Zoom. Akal tali si Madam. King Kapitan. Malo de se vista, guys. Pensa ustedes tan puede ser lele. Shout out dol aki manikaan idol aki na manikaan fisherman. Nay, come se le calabaza, pero se puede le mirar a letra. Hi po, pa shout out.
Please aki na Barangay Lumayang, Konal Amon Kapitan, si Cap Dol Santos. Shout out pun Kap. Ken bakal mo? Cap Dol Santos? Ken bakal hindi. Akal Kap. Ken. Si Kap Frederick. Idol! Frederick Atilano! Nalumayang ba ka si Cap? Hindi, nalumayang bakil, elo. Ayaw. Ha? Hindi magkal. Si Idol, si Sino yung magkal? Robin yung kunikaltapon nila na imidya kami. Si Robin Padilla. Pesto seco. Na, sila jamon ulam, pescaw seco, sabroso kat este kun mangga. May hulong. Salaw. Sky, why are you barking, Sky? Tomato ara medicina, Sky. Ha? Tumara sa Sky medicine. Tuma medicine si Sky. Ay. Riyan yung pescaw seco. Sale daw wali. Sale. Sale wali. Sale. Nakatitik ko yung radyo. Shoo. Ala. Ikaw ang aking tanging yaman. Okay na lang, guys. See you on na live di ato na December 16. Okay lang. Sige, bye-bye. Nung may man luya-luya.